ती आयज आमच्या गोयच्या एसटी भावांमध्ये आमी म्हटल्यार जाता एक काळो दीस असो, कारण आयज आमच्या पार्लमेंटान लोकसभेत स्पीकरान जे एसटी रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस करपाचे आशिल्ले आनी स्पीकर येवन आपल्याचे चेरार बसता म्हटल्यार ओपोजिशन पार्टीज जे आमी म्हणटात काँग्रेस आणि ताचे हिंदी अलायन्स हाणे बोवाळ केलो, बोवाळ करून करून डिस्टर्ब केले। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, आप बैठिए, आप बैठ, काइंडली बी सीटेड, काइंडली बी सीटेड। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल प्रवेश करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिस्ट्री ऑफ गोवा। आज हम गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के बारे में हम बोलने चाह रहे हैं। आप अनुसूचित जाति के बारे में जब बिल की अपॉर्चुनिटी आई है, आप अनुसूचित जाति के भी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। काइंडली माय रिक्वेस्ट इज काइंडली गो बैक एंड बी सीटेड। लेट देयर बी a discussion, let there be on the discussion of the STs of Goa. I am requesting you, last 2 days we have lost precious time. Kindly go back and be seated. We lost very precious time. Today is a very important bill, sir. You all know it is with respect to the STs of Goa. अनुसूचित जनजाति का बिल है। काइंडली अलाउ द बिल टू बी डिस्कस्ड, काइंडली अलाउ द नो, ये ऐसा नहीं चलेगा। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन नॉट ब्रिंग द प्लेकार्ड्स, you cannot bring that placards like this. Kindly be seated. I am requesting you, sir, please be seated. I am again requesting you, this is a very important bill. It's a very very important bill. Please be seated. अभी ये लगता है, in spite of my repeated request, you don't want any discussion on अनुसूचित जाति. You don't want any discussion on the STs of Goa. It's very unfortunate. It is very very unfortunate that you don't want any discussion on STs of Goa. सदस्यों, सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 24 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। लोकसभा आणि स्पीकरान जायते प्रयत्न केले तेंक सांगपाक हे एक हिस्टॉरिक बिल एसटी बद्दल गोयचे एका तुम्ही सपोर्ट करपाक आपूण इंट्रोड्यूस करता, आपूण दिवंक ना, बोवाळ जाली आणि त्या स्पीकरान मागीर हाऊस एजंट करचे पडले। आणि म्हाका सांगपाक इतले काळजाक दूख भोगता की हे काँग्रेस जे म्हणटाले की आमी एसटी पासत जायते केला, जायते कोत्ता, हांव तुमकां आतां सांगपाक सोदता आमचे एसटी भावांक आयज तुमी कितें जालां तें पळयलां। हेच काँग्रेस जे फोटिंगपणां उलयताले आतां जाल्ले लोकसभेत की आमी एसटी रिजर्वेशना पासत बिल मांडटले आनी कितें कोत्तले, आनी वो तांचो MP साऊथ गोवाचो कॅप्टन विर्यातोन सांगिल्ले आपूण उलयतलो म्हूण। आयज तूं आशिल्लो लोकसभेत आनी तुजी पार्टीन कितें, तुजे पार्टीचे MP कितें केलां तें तुवें पळयलां। तुवें तांकां सांगोंक जाय आसलें, तुजे MP, तुजे पार्टीचे लिडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी आनी तुजो पार्टीचो प्रेसिडेंट कार्गे हांकां तुवें सांगोंक जाय आसलें की हे गोवाचे लॉंग पेंडिंग इश्यू आशिल्लो, इतले वर्सांचो, इतले डिकेडचो वो
प्रश्न बिल येता आणि तुम्ही त्याका सपोर्ट करचे आणि जी बोवाळ करता ती बंद करची म्हूण पूण हांव हे कॅप्टनाक सांगूंक सोदता तुकोडे करूंक जावंक ना हेजेर कळटा तुम्ही काँग्रेस पार्टी मुट्टी फक्त फोटींग आश्वासनां दिता आणि मायनॉरिटीक यूज करता हांव परत म्हणटा मायनॉरिटीक तुम्ही यूज करता मायनॉरिटीक यूज करून तुम्ही आमचे एसटी कॅथलीक लोकांक यूज करून तुम्ही इलेक्शनां लास्ट जिखले पूण अशें करून आता तुम्ही तेच तुमकां वोटींग केल्ले तांकां तुम्ही बॅक स्टेप केले सो हांव काँग्रेस पार्टीक सांगता तुमची लोकांक ही फोटींगपणां सोबेमाजार दिश्टी पडली आनी व्हिडिओज आसात पार्लमेंटाचे सो तुम्ही ही फोटींगपणां सोडून दियात हांव आतां सांगपाक सोदतां 2003 अटल बिहारी वाजपेयी आमचो प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो सोंपन गेल्लो आनीक आमचो साऊथ गोवाचो MP रमाकांत आंगले बाब आशिल्लो आनी गोंयचो CM मनोहर पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना तांणी इलेक्शनाक आश्वासन दिल्लें त्या टायमार रमाकांत आंगल्यान आनी मनोहर पर्रीकर आपल्याचे तर गव्हर्मेंट जालें आनी आपल्याचो MP येयलो जाल्यार आमी ST तुमकां स्टेटस दितले म्हणून गावडा कुणबी वेलीप दंगल आनी ताणें उतर पाळलें आनी तियांनी आमकां 3 जातीक गावडा कुणबी वेलीप हांकां ST स्टेटस दिलो दंगज भावांक आमच्या कांय कारणाक लागून मातशे फाटी पडले ताचो प्रयत्न चालू आसा त्या उपरांत आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेच भायर आमचे पार्टीचे लिडर्स जशे परी स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो रमेश तावडकर आमचे आमदार गणेश गांवकार आमचे आदले मंत्री आनी आमदार बाब गोविंद गावडे हाणें जायते आमच्या ST लोकां पासत जायते केलां आनी आमचे ST ज्यो स्किम्यो जाल्यात जितले स्कीम आतां आमी घेतात गोंया ते आमचे BJP सरकारानूच केल्यात सो हांव आतां फुडेंय सांगता आमचे तर गोंयचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जातलें जाल्यार ओन्ली मोदी गव्हर्मेंटांच्यानीच करूंक जाता आनी BJPनूच आमकां न्याय दिवपाक जाता हे फोटींग काँग्रेस आनी ताचे एलायन्स आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां तुमचे फोटींगपणां लोकांक कळ्ळी तुमी आयज कितें पार्लमेंटान जालां तें लोकांक सगळ्यान पळयलां सो दुसरे फावटी तुमकां हक्क ना एक ST लोकां कडेन वोट मागपाचो आनी हांव ST भावा भयणी कडेन मागता हे काँग्रेस पार्टीक येता त्या इलेक्शनाक लढो शिकोवपाक जाय आनी ताचे जितले एलायन्स पार्टनर आसात तांकांय घरा धाडूंक जाय हे फक्त ST लोकांक यूज करता लास्ट जशे परी लास्ट टायम 2022 लोकसभा इलेक्शनाक ताणें आमचे भावांक यूज केले थोडे ST लोकांचे सो हांव ST लोकां कडेन मागता तुमी हे काँग्रेस आनी ताचे एलायन्स पार्टनराक देख शिकोवंक जाय आनी येता ते फावटी तांकां जशे लास्ट टायम धाडला तशे घरा धाडूंक जाय